अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ अवाम की बहबूद के लिए था, अवाम की फलाह के लिए था, अवाम की खिदमत के लिए था, अवाम की सहूलत के लिए था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जो कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए थे, लेकिन बाद में जो हुकूमतें आई, या अगर हम पीडीएम की 16 माह की हुकूमत देखें या अभी जो निगरान सेटअप आया है, पूरी कोशिश की जाती है कि इन मंसूबों को या तो सियासत की नजर किया जाए या इनको बंद कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले इस वीडियो में चंद फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सेहत इंसाफ कार्ड, हेल्थ कार्ड, इसका इजरा किया गया था और तकरीबन इसके लिए 440 अरब रुपए का बजट जो था वो मख्तस किया गया था। ये जो मंसूबा था सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाहो बहबूद और आसानी के लिए था। मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने इस मंसूबे से फायदा उठाया, जिन्होंने इस सेहत कार्ड से फायदा उठाया, और ऑब्वियसली सेहत कार्ड की सहूलत को अवेल करने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ नादरा में होना ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और 10 लाख के करीब एक खानदान को जो थे वो अलॉट किए जाते थे। सरकारी और सरकारी के साथ साथ जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पर भी सेहत कार्ड के जरिए इलाज हो रहा था। अगर तो आप कि कोई सर्जरी होना है, या अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या इस किस्म का कोई भी प्रोसीजर होता था, या अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसके बाद के जितने भी इलाज के अखराजात थे वो हेल्थ कार्ड के जरिए जो थे वो अदा किए जाते थे। और हुकूमत ने, तब की हुकूमत ने इसके लिए बाकायदा बजट भी मख्तस किया था। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से निकाला गया और फिर ऑब्वियसली पीडीएम की हुकूमत आई, सो इस पर बहुत सियासत की जाने लगी। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि र्यूमर सामने आने लग गए कि सेहत सहूलत कार्ड जो है वो बंद किया जा रहा है। लेकिन इसमें चंद एक तब्दीलियां ऐसी की जो कि बंद तो नहीं किया गया, लेकिन मुतरादिफ इसी के था कि सेहत सहूलत कार्ड जो है इसी के मुतरादिफ था कि इसको बंद ही एक तरह का कर दिया गया हो। और बहुत से चेंजेस हमने इसमें देखे। अब निगरान सेटअप भी इस मंसूबे को बंद करने के पैदर पे है। निगरान पंजाब हुकूमत ने एक बहुत ही अनोखा फैसला किया है, और एक ऐसा फैसला जो कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सेहत कार्ड पर मुफ्त सहूलत जो है, मुफ्त इलाज की सहूलत सिर्फ और सिर्फ 65 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए होगी। 65 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकते हैं। 100% तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज होगा। अगर कैंसर का कोई पेशेंट आएगा, डायलिसिस किसी ने करवाने होंगे, मेडिकल केसेस होंगे, आईसीयू, सीसीयू, वेंटिलेटर्स, और इमरजेंसी में आने वाले जानलेवा केसेस पर 100% के करीब मुफ्त इलाज होगा। ये प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि 65 ईयर्स से ज्यादा एज, हमारे मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और जितने भी 65 साल या 65 साल से कम उम्र लोग हैं उनके लिए ये शर्त है कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर सेहत सहूलत कार्ड को अवेल करना चाहें तो 30% उनको अपनी जेब से अदा करना होगा। और मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। सरकारी हॉस्पिटल से उन्हें डेट्स नहीं मिल रही होती ऑपरेशंस के लिए, सो उनको अल्टीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ रहा होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप 30% तो क्या, आप ऐसे भी पेशेंट से आपका सामना होता है जो 2% भी खुद अदा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इतने मुआशी हालात खराब हैं और इतनी गुर्बत है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन यहाँ पर हुकूमत ने ये अनोखा फैसला किया है। अच्छा, ये निगरान सेटअप वही है। आई स्टिल रिमेंबर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब, जो कि इस वक्त निगरान वजीर सेहत हैं पंजाब के, वो एक दिन मेरे शो पर आए और मैंने उनसे कुछ सवालात किए। सो उनका इस हवाले से ये कहना था कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि निगरान सेटअप के हाथ पांव जो हैं वो बंधे होते हैं। लेकिन अब मेरा सवाल पूरी निगरान काबीना से है कि ऐसे मामलात पे इस तरह की पॉलिसीज देने पर या इस तरह की पॉलिसीज का इजरा करने पर आपके हाथ जो बंधे होते हैं क्या वो खोल दिए जाते हैं? यानी कि एक गरीब आवाम के लिए अगर एक फैसिलिटी थी और वो सेहत की फैसिलिटी थी जो कि हेल्थ
کی ہم بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں، یہ کسی کا بھی بنیادی حق ہے اور آپ اس سے وہ حق چھین رہے ہیں، اور آپ سروسز ہاسپٹل کی رینوویشن پر تقریباً 15 ارب روپے لگا رہے ہیں، اور اس پہ وائی ڈی اے کے ایک اسپوکس پرسن تھے جو آج میرے شو پر آئے ہوئے تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے باقاعدہ اپروولز ہوتے ہیں، پری پلاننگ ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ رینوویشن کی جا رہی ہے جس کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ اپروولز ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت ہوتی ہے، اور وہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے ابھی اس قسم کا کوئی کام کرنے کی۔ اور سب سے زیادہ اس وقت اگر ہم سرکاری ہاسپٹلز میں دیکھیں تو سرکاری ہاسپٹلز میں سب سے زیادہ صفائی کے انتظامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جتنے بھی آپ سرکاری ہاسپٹلز دیکھ لیں، وہ آپ گنگا رام دیکھ لیں، میو ہاسپٹل دیکھ لیں، سروسز میں تو میں خود بہت دفعہ جا چکی ہوں، وہاں پر گندگیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اور ان گندگیوں کے ڈھیروں کے پاس ہی غریب جو ہے وہ سویا ہوتا ہے، ایسے لوگ سوئے ہوتے ہیں جو کہ دوسرے شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اتنی گندگی، اور بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، سرکاری ہاسپٹلز کی صفائی کریں، آپ نے غریب عوام کی سہولت کے لیے جو ایک صحت کارڈ تھا اس پر آپ نے ریسٹرکشنز عائد کر دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سروسز ہاسپٹل کی رینوویشن کر رہے ہیں 15 ارب روپے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 15 ارب روپے کس کی اجازت سے آئے ہیں؟ اس لیے ہم لوگوں کے پیسے ہیں، سو ہم لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جو 15 ارب روپے ہیں کس کے اپروول سے سروسز ہاسپٹل پر لگائے جا رہے ہیں، جہاں پر ابھی ضرورت بھی نہیں، وہاں پر صفائی کے انتظامات ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ پرائرٹائز آپ کرتے ہیں نا کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس چیز کی کم ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صحت کارڈ کے حوالے سے کہ 65 ایئرس سے زیادہ اگر آپ کی ایج ہے تب آپ صحت سہولت کارڈ اس کو اویل کر سکتے ہیں، تو بڑا ہی ڈائلیما ہے، اور اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس لیے بیکاز یہ عوامی فلاح کا منصوبہ ہے، اور جہاں پر عوامی فلاح کے منصوبوں کی بات آتی ہے، جہاں پر عوام کی ایز پیدا ہو سکتی ہے، برائے مہربانی ایسے منصوبوں کو، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، خواہ وہ پی ایم ایل این کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، عوامی فلاح کے منصوبوں کو برائے مہربانی سیاست کی نظر نہ کریں۔ جو یہ حکومت نے بڑا انوکھے قسم کا فیصلہ کیا ہے، برائے مہربانی آپ لوگوں کی ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں۔ اگر ایک ایسا پیشنٹ ہے جس کی عمر جو ہے وہ 20، 22، 23 سال ہے، اور وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور کوئی سرکاری ہاسپٹل اسے لینے کو بھی تیار نہیں، سو کیا وہ پرائیویٹ ہاسپٹل جائے، اور وہ 30% ادا بھی نہیں کر سکتا، سو آپ کے لیے مریض کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، اس کی صحت زیادہ ضروری ہے، یا آپ کے لیے رینوویشن سروسز ہاسپٹل کی یہ زیادہ ضروری ہے؟ سو برائے مہربانی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور صحت سہولت کارڈ کو مکمل طور پر ویسے ہی فعال ہونا چاہیے جیسے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں تھا۔